بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله غادي نبداو الدرس الأول ديالنا ديال لا باز دو لا جوب دغوات. بالنسبة لا جوب دغوات هي عليها كنعتمدو باش كنديرو لي زوطخ جوب كلوش، جوب ا بانو اي جوب ان ساكل. بالنسبة لا جوب لا باز دو لا جوب دغوات اش كنحتاجو لو تور دو تاي وكنحتاجو le tour des grandes hanches et la hauteur des hanches. غنخلي لكم واحد التصويره باش تبان لكم comment prendre les mesures. بالنسبه le tour de taille bien sûr c'est la partie la plus كنديرو سمطه en général. بالنسبه le tour des grandes hanches c'est la partie ديال les hanches ديالنا les grandes hanches ديالنا la partie la plus bombée. بالنسبه la hauteur des hanches c'est la valeur ما بين la taille et les hanches من la hauteur. En principe, كتكون 22 centimes. En principe, c'est 22 centimes. بعد العيات كيكونوا طوال كتكون 22, 23, حتى 25 centimes. Ça dépend de la taille de chaque femme. Mais en principe, العيات المغربيات كتكون عندهم la hauteur ديال les hanches فيها 22 centimes. Donc, غادي ندير لكم أنا هنا لا جوب دغوات. On fera deux leçons parce que c'est assez long. نقسم لكم على جوج ديال الدروس. La première leçon, deuxième leçon, نديروها إن شاء الله من بعد. Bon, غادي نديرو un petit exercice comme ça تعرفوا كيفاش ديرو. غناخدو واحد l'exemple. مثلا غادي ناخدو le tour. Bon, أنا كتبونا j'espère تكون كيبان لكم. ناخدو le tour de taille. Tour de taille égale نديرو 84 centimes في المثال. ناخدو le tour de grande hanche. Tour de grande hanche. البوردو كيدير 107 centimes. دينا فريت. Voilà, tour de grande hanche 84, tour de taille 84, tour de grande hanche 107. بالنسبة لا tour de hanche قلنا la plupart des femmes marocaines كتكون عندهم 22 centimes. La hauteur des hanches نديرو 22 centimes. Alors comment on va faire de la jupe droite? أول حاجة باش كنخدمو le tour de grande hanche. عندنا 107. ملي خدينا 107 بالضبط غادي تجينا لا جوب مزيرة. بالنسبة للبلدي كناخدو 107 ديالنا باش تكون كتبان لكم. نكتبو 107 نزيدو ليها 5 centimes. Ça vous fait 112 centimes. بالنسبة ل 112 centimes c'est le tour de grande hanche de la jupe كاملة. Qu'est-ce qu'on va faire? À 112 centimes حنا كنخدمو ديما في الباترون sur la moitié de la jupe. Donc عندنا 112 on va diviser par 2 باش تعطينا la moitié de la jupe. La moitié de la jupe ça veut dire quoi? Ça veut dire le milieu devant, le milieu dos. وبيناتهم شنو كاين le côté. Donc on a le milieu ديال le devant de la jupe, le côté et le milieu dos. ملي كناخدو الثوب ديك الساعات كنطويوه على جوج باش كيعطينا لا جوب كومبليت. ان شاء الله من غادي نديرو الدرس ديال في الصاله vous allez mieux comprendre ce que je raconte. Donc à 112 centimes on va travailler la moitié de la jupe, on va diviser par 2. Ça vous fait combien? نضربو على جوج غتعطينا شحال 5 fois 2 10 1 تعطينا 56 centimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tour des hanches la moitié نص ديال الدورة ديال لي hanches كدير 56 centimes. Donc qu'est-ce que je vais faire? هاد 56 centimes je vais la diviser par 2 عاوتاني. علاش؟ باش ندير ربع ديال لا جوب في devant وربع ديال لا جوب في لو دو. وبيناتهم شنو كاين لو كوتي. Alors qu'est-ce que je fais? غادي ناخد un petit, on va faire un petit croquis باش تفهموها مزيان. بعد on va le faire sur un grand patron comme ça vous allez mieux comprendre. Donc غادي ناخد واحد المربع واحد المستطيل بلوتو
غادي ندير هكذا فوالا. نفرضوا هذا هو الحزام اللي نفرد. دونك نكتب هنا الحزام، ça c'est الحزام، ça c'est le tour de taille. فوالا. قلنا ما بين لا تاي ولي غراندونج شنو كاين 22 سنتيم. لنفرض بون انا جو با فيغ لي ميزور اكزاكت، مي لنفرض هذه هي 22 سنتيم. جو برون اون ميزور او هازار كوم سا. لنفرض هذه هي 22 سنتيم. فوالا ندير غادي نفرض هي 22 سنتيم. لنفرض هي هذه كوم سا. غادي نمشي supposons que il y a 22 centimes. Bon, je n'ai pas fait les valeurs exactes, mais c'est le principe. Donc, ça, la prochaine fois, on fera, Inch'Allah, sur un grand patron pour mieux comprendre. Alors, hada, la taille, هنا les hanches. نرسم les hanches ديالي هما هادو. Voilà. شنو قلنا؟ قلنا 56 centimes, c'est la moitié de la jupe. Donc, ناخدنا الربع ديال la jupe, on va diviser par 4. Ça veut dire 112, le tour de grande hanche, غادي نقسمو على 4 باش تعطينا ربع ديال لو دوفون وربع ديال لو دو. دونك 56 je divise encore par 2 غتعطينا 22 سنتيم. دونك غادي ناخد